السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہو؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریت سے رہیں گے۔ ہماری بس یہی دعا ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چین و سکون امن کی زندگیاں عطا فرمائے۔ CAA، کسی نے پوچھا کہ کیا بھول گئے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ CAA ایک ایسا ورڈ ہے کہ جسے ہم بھول نہیں سکتے۔ کتنا بے قرار، کتنا بے چین کر دیا تھا ان CAA نے۔ کتنے لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے، 500 لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کے ہاتھ اٹھ گئے تھے اللہ کی طرف۔ بے قراری میں، بے چینی میں زندگی اس وقت کی جو گزری تھی ہم بھول نہیں پائیں گے۔ تو دوستو، BJP جو پارٹی ہے، اس کے 3 چیزیں بہت اہم ہیں جن پر یہ اپنی پارٹی کو چلائے ہیں۔ 3 مدعے ہیں، 3 باتیں ہیں، 3 ایجنڈا ہے ان کے۔ سب سے پہلا آرٹیکل 370 کو ہٹانا۔ کامیاب ہو گئے، ہٹا دیے۔ دوسرا، رام مندر کا ادگھاٹن، وہ بھی کر لیے، کامیاب ہو گئے۔ اب تیسرا بچا رہا CAA۔ اس پارٹی کا بہت بڑا ایجنڈا ہے یہ CAA، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ۔ یہ لانے کے لیے AD چوٹی کی محنت امت شاہ اور مودی صاحب نے کیا ہے۔ 2019 میں دسمبر 11 کو یہ بل پاس ہو گئی۔ بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اسے عمل کرنے کی خوشی میں تھے BJP کے لیڈرز، جس میں امت شاہ صاحب بہت دلچسپی کے ساتھ کام لے رہے تھے۔ وہ ایک طرف مسلمان تڑپ رہے تھے، ترس رہے تھے، رو رہے تھے، روڈوں پہ آ گئے تھے، سڑکوں پہ آ گئے تھے۔ کیوں آ گئے تھے؟ اس لیے آ گئے تھے کہ آپ جانتے ہوئے ہوں گے کہ یہ CAA ایکٹ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر بالکل اس کے شروع اور درمیان اور آخری جو ہے بالکل مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی اس کے اندر یہ ایکٹ ہی کچھ ایسا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ 2014 دسمبر 31 سے پہلے جو بھی لوگ ہندوستان میں آ گئے ہوں گے دوسرے ممالک سے، وہ بھی 3 ممالک سے، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، مسلمانوں کے علاوہ جو بھی مذہب کے لوگ ہوں گے ان کو نیشنلٹی دی جائے گی، ناگرکتا یہاں کی دی جائے گی، مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی۔ ان گھسپیٹیوں میں، ان بھاگے ہوئے لوگوں میں، اس ہندوستان میں آنے والوں میں اگر مسلمان ہے تو اس کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا اور بھگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسلمان کے علاوہ جتنے بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے آئیں گے ان کو ہم سمان دیں گے، عزت دیں گے، یہاں کی نیشنلٹی دیں گے۔ ان کو ہم ابھے دیں گے کہ آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے ہیں۔ وہ کیوں؟ ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے کہ مسلمان کنٹریز میں، مسلمان ملکوں میں ان کو ستایا گیا ہے، ان کو تڑپایا گیا ہے، ان پر ظلم ہوا ہے، تو یہ بیچارے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں تو ہم ان کو عزت دیں گے۔ تو بھئی اگر مسلمان آئے تو کیوں نہیں دیں گے عزت؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے کنٹری سے کوئی مسلمان بھاگ کر آئے گا؟ بالکل صحیح بات ہے، ذرا غور کیجیے آپ بھی، کہ کہتے ہیں کہ مسلمان ملک سے کوئی مسلمان بھاگ کر یہاں ہندوستان میں نہیں آئے گا۔ صاحب بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ کوئی بھی یہاں آتا نہیں ہے، آیا نہیں ہے۔ یہاں جو بھی مسلمان ہے وہ یہاں کے انڈین ہے، یہاں کے ہندوستانی ہے، یہاں کے ناگرک ہیں، تھے، ہے، رہیں گے۔ لیکن یہ
बिल जो है पास इस तरह से हुआ है कि सबकी जानकारी होगी। जब मुसलमान यहां नहीं आए हैं, मुसलमान कंट्रीज से कोई मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आता, इधर उधर भागता नहीं है, तो यहां कोई आया नहीं है भाई। तो मुसलमानों की जानकारी छोड़िए, इसमें सिर्फ उन लोगों की कीजिए जो मुसलमानों के अलावा जितने भी लोग हैं उनकी जानकारी कीजिए, उनका चेकिंग कीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए और उनको आप यहां की नागरिकता दें। मुसलमान यहां का नागरिक है भाई, आप क्या देंगे? फिर से दोबारा देने की जरूरत क्या है? ये प्लान है दोस्तों, प्लान। ये बस मुसलमानों को आमादा करने के लिए, चुप करने के लिए, बस मुसलमान खामोश हो जाए तो फिर हम अपना काम करेंगे। ऐसा करेंगे कि मुसलमानों को कहीं का नहीं रखेंगे हम। सबसे पहले वोट बैंक खत्म करने का प्लान है ये। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं बीजेपी पार्टी के पास। 40 दिन जो कुछ करना है अभी करना है, उसके बाद इनका पावर खत्म हो जाएगा, यानी कि बीजेपी की पार्टी उतर जाएगी। तो दोस्तों, बंगाल के अंदर शांतानु ठाकुर एक आदमी है जो यूनियन मिनिस्टर है बीजेपी का। वो कहता है कि 7 दिन के अंदर हम सीएए लागू कर देंगे। যারা 71 সালের পরে এসেছি তাদের আমাদের সিটিজেনশিপ দরকার। সিটিজেনশিপ দরকার এই কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সিকিউর করার জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন কখনো ভারতবর্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের মতো বেরিয়ে না যায়, তার জন্য বর্তমান বিজেপি সরকার কেন্দ্রে সিএ লাগু করেছে। সিএ লাগু করলে আর কোন সরকারের ক্ষমতা নেই আমাদেরকে যখন খুশি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দেশ থেকে বার করে দেয়। लीडर है, नेता है, वो अपने आप कैसे कहेगा? जबकि उसके बारे में चर्चा हुई होगी, इसके बारे में बातचीत की गई होगी, तो इनके सामने जो है जब बात आई होगी तो तब इन्होंने कहा है, वरना तो अपने तरफ से कैसे कह सकते हैं 7 दिन के अंदर? ये जो बात कहे हैं तो इसी की वजह से सब कुछ बवाल मचा हुआ है। ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूं कि उसने कहा कि 7 दिन के अंदर हम लागू कर देंगे सीएए को। तो दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बस हम अल्लाह की तरफ पलटना है। जब 2019 में ये बिल पास हो गई तो ये लोग बड़ी खुशी के साथ उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो फिर अल्लाह की तरफ से मुसलमानों की किसी मजलूम की दुआ या बद्दुआ कबूल हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा अल्लाह का अजाब, कोरोना आ गया। कोरोना आया, सीएए भाग गया। कोरोना आया, सीएए भाग गया। अब फिर ये लोग सीएए को दावत दे रहे हैं, सीएए लाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को तकलीफ देने की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्लाह बेहतर जाने। तो दोस्तों, लाख कोशिश करने वाले करने दो, फैसला तो खुदा का है, हाकिम तो वो है। हमारे लाख इरादे हो सकते हैं, करोड़ इरादे हो सकते हैं, फैसला तो अल्लाह का होता है। देखते हैं क्या क्या होने वाला है आगे, अल्लाह बेहतर जाने। कि ये लोग तो लाकर रहेंगे, ये लोग तो जो है जिद्दी हैं, अब तक करने के काम पूरे करते हुए आए हैं, लेकिन इनकी ताकत से बड़ी अल्लाह की ताकत है। मुसलमानों को एक हथियार दी गई है, वो दुआ है। दुआ के जरिए से अल्लाह की मदद को हम हासिल कर सकते हैं। हमारे हाथ अल्लाह के सामने फैले रहना चाहिए, अल्लाह के सामने हम आगे बढ़ाएं हाथों को, और अल्लाह के सामने बैठ करके हम अल्लाह को मनाएं। तो दोस्तों, कोई मुश्किल बड़ी नहीं है, सब आसान है। तो ये थे चंद बातें सीएए को लेकर के। आगे इसके बारे में क्या चर्चे होते हैं देखा जाएगा। अल्लाह ताला सारे दुनिया के और खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उनके मदद में फरिश्तों को उतार दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।